Kardom, Piniada Birta along Penelisami Ranitimumpi, Nona Zuita, Birta, and Ton Pen. Rengbong Home Higher Secondary School Kepasat lang along Kim Lakha, Mathematics Kit Heknai, Mansing Hansia Pan Pini Pressers made Catalonang Bong Tanbang in Dresser Hazarika Tikimoanong E, Surihinira in Koresia Parma, Pazir Pontanglo. In Dresser Hazarika, along Li Rengbong Home Higher Secondary School along Som Tan Lapen, Kim Lakha Akuru. Alang Li Surihinira, Krep Lianikan Metang or Puklembo Mahot Arong Tiwojulo. Loke Tan Texra Tanbang upon Kachkimu Ponji upon Kalitang, Tanbang ator Monju Hazarika pen Kep ang dengalong Kim Lakha Kit Heknai Mate, number Kilong Kiong Nai upon in Dresser Hazarika Tikimo Anoge, Surihinira, Krep Lianikan pen Pangchenglo. Laswa Teng Pini Surihinira in Koreasi Anikana Parman Monsing Hansi upon in Dresser Hazarika Tikimo Anoge, Monju Hazarika Erdeng pen Pipazir Pontanglo. Rengbong Home Higher Secondary School along Pining Chris Yang Ding Men Kachathabatum Pen Chipachini Mate Pressers Meet Katalon Ang Rusi Monsing Hansia Pan Laso Anong E Atheng Puhoksi Pazir Ponlo. Karbianglong Autonomous Council Hukum Alola Pen Pollution Saikamalo Avi Pin Pen Karbianglong along Ita Korpang ni Thabaret Pusi Nilitumalong Birtanang Pali. Karbianglong Autonomous Council Hukum Lapen Pollution Saikam Alu Abe Pinpen Ita Kor Aron Repen Bithab Bipruaret Pusi Akoi Meklang Along Chiklan Akoi Kiklang Apeng Bukazan Subdivision Kipalo Deopani Constituency Alu Akiban Borpotar Arong Along Soni Pu Ita Kor Aron Repen Sikibi Pusi Akora Hempu Aphan Akoi Kejong Pato. अभी तो हम इस सीजन में आया है 2-3 साल पहले से चल रहा है। मालिक कौन है? मालिक तो शशि कुमार सिंह थे। शशि कुमार जो है ये सीजन में मर गए बेचारे। हाँ, अभी कौन चला रहा है? अभी उनका रूपा सिंह है। कौन है उसका? पत्नी है। हाँ। वो अभी यहाँ पे आता है कि नहीं? आते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग ने सुना है आप लोग का जो ये भाटा में जो कागज सही है वो कागज एक भी नहीं है बोल के सुना है। कागज के बारे में तो मालिक ही बता पाएंगे, हम लोग तो नया स्कूल ज्वाइन किए। तो फिर भी ये भाटा में जो रूल रेगुलेशन होता है कि 500 मीटर के मतलब यहाँ पे भाटा से 500 मीटर में स्कूल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गांव नहीं होना चाहिए, ये तो रूल आप लोग को भी मालूम है। फिर भी यहाँ पे सामने में एक तो स्कूल है। वो तो है, तो पहले कोई आदमी आदेश दिए होंगे, चाहे कहीं तरह का होगा तब तो यहाँ खुला। कौन आदेश दिया है? जो कोई होंगे पहले, हम तो उस समय था नहीं। उसका नाम बताइए। गामबुरा से वो लोग होंगे तो कोई ना कोई तो पेपर दिए होंगे, चाहे ओके किए होंगे, तभी तो यहाँ नजदीक। यहाँ पे आप लोग का जो लेबर लोग है, अभी लेबर लोग है कि नहीं? लेबर है। तो लेबर लोग को क्या क्या फैसिलिटी देते हैं आप लोग? खाना का पैसा देते हैं, खाना देते हैं, राशन देते हैं। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है कि नहीं? है मेडिकल फैसिलिटी है। कहाँ पे है मेडिकल फैसिलिटी? मेडिकल तो बाजार में। नहीं, आप लोग का भाटा में है कि नहीं मेडिकल फैसिलिटी? थोड़ा इमरजेंसी कुछ एक्सीडेंट हो जाने से तो थोड़ा मोड़ा दवाई रखते हैं हम लोग। क्या क्या दवाई रखता है? हल्का जुकाम बुखार का थोड़ा सा। दूसरा एक्सीडेंटली हो जाने से डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, और इमरजेंसी होने से डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। डॉक्टर के पास भागना। आप लोग का मैडम आता है कि नहीं यहाँ पे? आते हैं ना। ऐसे घर कहाँ है उसका? बिहार। यहाँ पे कहाँ रहता है? यहीं पर रहते हैं। হয় আমি মানে আপোনাৰ কাউন্সিলৰ যিসমূহ নথি পত্ৰ তেওঁলোকে জমা দিব লাগিছিলে ভাটাসমূহে, তেওঁলোকে ভাটাসমূহে কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ জমা দিয়া নাই। আপোনাৰ প্ৰথমত দিব লাগিছিলে 1 নম্বৰত NOC ফৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল, তাৰপিছত দ্বিতীয়তে তেওঁ দিব লাগিছিলে NOC অফ আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰ বৰ্ড, NOC অফ ইছ্যু লেণ্ড, NOC অফ আপোনাৰ এগ্ৰিমেণ্ট ফৰ KAC এণ্ড কেছ অফ লেণ্ড। আপোনাৰ 5 নম্বৰত আছে MSME ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ এই নথি পত্ৰ নাই আমি জনামতেদি। আৰু তেওঁলোকে এটা কি কৰিছে, তেওঁলোকে আপোনাৰ প্ৰায় 200 মিটাৰ নহ'বই চাগে স্কুল, আপোনাৰ LP স্কুল আৰু ME স্কুল আছে দুটাকে। তেওঁলোকে ME স্কুল আৰু LP স্কুলৰ সন্মুখতে তেওঁ ভাটাসমূহ খুলিবলৈ কেনেধৰণৰ আৰু কাৰ ছত্ৰছায়াত আপোনাৰ অনুমতি পালে এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আমি বুজি পোৱা নাই। আৰু সন্মুখত আপোনাৰ শিৱ মন্দিৰ এটাও আছে। গতিকে আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰো খুব অসুবিধা হয় যেতিয়া আপোনাৰ ইটাসমূহ তেওঁলোকে লৈ যায়, বহু ধৰণৰ অসুবিধা হয়। আৰু প্ৰদূষণ বিভাগৰ যি কাগজ পত্ৰ থাকিব লাগিছিলে তেওঁলোকৰ শুনামতেদি সেইসমূহ নাই বুলি শুনিছোঁ। যথেষ্ট তেওঁলোকৰ মানে আপোনাৰ ৰাইজৰ অসুবিধা হৈছে, আৰু ৰাইজে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে কৈছে যে এই ভাটাৰ পৰা আপোনাৰ বহুখিনি অসুবিধা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে স্বত্বাধিকাৰীজনৰ লগত আপোনালোকে লগ কৰিছে নাই? আমি বিশেষলি আপোনাৰ এনেকুৱা লগ কৰা নাই। তেওঁলোকৰ লগত আজি আপোনাৰ ফোনৰ বাৰ্তা দি তেওঁলোকৰ কথা পতা হৈছিলে। তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰচেছটো চলি আছে, কাগজৰ কোনো নথি পত্ৰ নাই, ফোনৰ চক্কৰেদি তেওঁলোকৰ মানে
মানে এই ভাতাটোৰ পৰা মানে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে গাঁওবাসী আৰু আপোনাৰ প্ৰথমত আপোনাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিশেষকৈ অসুবিধা হৈছে। তো আপুনি যেতিয়া ফোনৰ যোগেদি যে স্বত্বাধিকাৰীৰ লগত যে পাতিছিলে যে কাগজ পত্ৰবোৰ নাই বুলি কওঁতে তেওঁলোকে কি বুলি কৈছে? তেওঁলোকে কৈছে প্ৰচেছত চলি আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত নাই এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ। আপোনালোকে জানে নেকি ভাতাটো কেতিয়া ইষ্টাব্লিছ হৈছিলে? প্ৰায় আপোনাৰ 2-3 বছৰ হ'ল নেকি। তেওঁলোকে 2-3 বছৰ কোনো কাগজ পত্ৰ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ চলিবলৈ কোনে ইয়াৰ অনুমতি দিলে? এইটো কাৰ ছত্ৰছায়াত চলি আছে, কিন্তু আজিলৈকে তেওঁৰ ছত্ৰছায়া কাৰ চলি আছে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ লেকিন মাতামত তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি পোৱা নাই। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিছেনে? কৰিছোঁ, নিশ্চয় কৰিছোঁ। তেওঁলোকে আপোনাৰ কৈছে যে তেওঁলোকৰ মানে আপোনাৰ SDO আমি চিভিল SDO ছাৰৰ লগত জনাজত কৰিছিলোঁ। ভাতাটোৰ নামটো কি হয় এবাৰ জনাব নেকি? আপোনাৰ ছনী ভাতা। ছনী ভাতা, হয়। স্থানটো আপোনাৰ পুৰণা বৰপথাৰ। Lumbajang youth team lapen manja press club atum pen fight kuni nipa ingkora trokarni inut ningkan pharui sira sirke barta ke chokabang phi sangpi dihirong hang pia phan wheelchair kirap kapajir dama berta kat news sa hemalong berta nangpali Lumbajang constituency ka palo manja pen kilometer cap an kahelo kram sahidi kangram timung arongalong kido sangpi dihirong hangpi arta ningkan pharui sira sirke ke chokabang phi phan Lumbajang youth team lapen manja press club atum pen wheelchair kirap kapajir dam Lebang so wheelchair Karbiang no Autonomous Council nominated MAC Sima Ronghang Pipensi Lumbajang Youth Team Amepu Elvin Timung Lapen Manja Press Club Amepu Dilip Hanse atum ari dengka pajir don pusi alang ni tumpen pachini pon Jadi ni pia phan bang jo kan pharo si ke chok pen na tum ke kang hon ka jin so pen na tum pi pajir lo kor bang thulo Ini tum Lumbajang youth team la pente manja press club tum pen cepatir pipon si. Ini tum alang lipu dihin rong hang pi apa. Dihi rong hang pi apa. Kanghon kajin sopen. Ini tum alang li ningkan pharo part et po la so birta long itu nang kehumri pen la so birta long pon si. Ini tum pini la bangso wheelchair. La bangso ini tum kipi ke pa jiri pu. Ini tum isi kace cak pondolo. Asi hala bangso chair nili tung phan nili tung hanang kirabdun lake non Karbiang long Autonomous Council MSC Simarong hang pi sinang kirabdun ni asa lang li phan nili tung kero ke pajir pang kang tungala pulo nili tung la bangso asar piburi pu aning kan pharo par elo ari akeng dam ipilo pu itu la bangso birta pidam pen alang ni la so inisiatif ki enpen ini tum alamar din enpen ini tum Lumbajang youth team la pente manja press club atum han itum kacunung rida mateng pen langli pinang pajir dun lo asa langli phan pustame puthot alangli ki claim kedam long an pustame anam hir jume pe doyaro nen apat alangli ke ma kam anstame pachun pon lo nen la pen ini tum phan puthot la poson puthot ini tum along kirap dam jido non la ponde non kaprek kirap ason na do nang pipajir pon pen pothot aku nilitum rong arat kisung ke boy tuman kirap ki pajir dam thulong je phansi ini tum hin metalang li phan kachungi do thulo lasi pini jasmet pet pinon itum dak kidang bangke Lumbajang constituency mate manja hawar gram sahidi na bang sorong hawar sinilitum nang humri lo na penilitum abang nang kirap dun pen nilitum asap swet stimelang li pudi rong hang pia phan ningkan pharo pari elo lang li bangke lang li phan rap tikang long lo las nilitum puthot las nilitum puthot kero ke pajir pon kang tung bang lapulo dihi rong hang pi arta ningkan pharo se sar pi bhan hong hab hong ru pu nilitum birta kelong kar dilong pen nilitum nang humrisi alang phan thangna nilitum Harap theda sita hala wheelchair mate hala kongkolong kedo inghoi niletum nang kerap kapajir phansin tum la dak non homri labang so wheelchair nang kerap la ke MSC Simarong hang pisi niletum manja youth Lumbajang youth team la pen manja press club phan nang pajir lo la niletum Simarong hang pi nang kerap truly phansin niletum la dak labang so dihi rong hang pi aphan la akeng ho ha bhongru pen kedam un kapangni un labang so awar saya pani nak non malam so por phan bir tamu tonik sna Why is it so hard to find sunglasses in frame display and fit mirror?
where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optical, where you would find varieties of sunglasses and frames that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. It's midnight and you're struggling to find a medical store to get a medicine? Now, it's not a thing to be worried about. Alon Medical Store, the first ever medical store opened by Amount Garbi. It's open 24/7 and you would find all kind of medicine over here. And you can also order medicine that are unavailable at the moment. So visit Alon Medical Store opposite Defu Medical College. To know more, contact 936503768. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dehe namo pit pathot beer talo wangthulo Langhin Tinyali Sport Association pen patter piponsi boro akhe kai ki kating honwer mate karletang boro akhe anok biat tumapan kachi kimo amen pen 24th Boro Martyrs Football Knockout Championship phaikuni nipa inkora trokarni arni kangsam por phai hini apor malom pen Langhin Tinyali Sport Association pathuak lamalong kapatu kapangching pona birta Langhin rong supi pen ni tuma phirangke Rustom tawpi pen birta nangpalai Langhin Tinyali Sport Association of Pongchut Bang Narayan Basumotari Pen Kachari Pon Amayalo Meipu Tarun Kumar Basumotari Langhin Municipal Board Chairman Komar Brahma Vidisia Pongchut Bang Krishna Basumotari ex BRT Welfare Society Meipu Santanu Basumotari ex National Referee Rajendra Basumotari Lapen Kasa Pongchut Bang Dr. Pankastero Natum Manpeng Pen Chetongdon Anparta Boro Martyrs Ahema Soratum Ta Chetongdon Kasa Kongchun Bang Dr. Pankaj Teron Ariteng Pensi 24th Boro Martyrs Football Knockout Championship Ikupondo. Kapatu Kechengani Nogao JBFC Pen Morigao Bank for United FC Atum Angbongsi Patu Ponlo. Kapatu Kechengani Morigao Bank for FC Atum Kapatu Ketek Serajok Nogao JBFC Atum Apan Ball Pum Thom Thapen Paremlo. Kapatu Kechengani Kang Saidona Bang Patum Lake Meet Referee Olongbars Wargiari AR1 Raju Tiso AR2 Erwinson Killing Lapen K 4th Officer Honsing Killing Atum Henlo Pinya Berta Pangela Pansi Kang Ton Iklo Domi Takmi Kurwang 2